أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et lorsque nous suspendîmes au-dessus d'eux le mont comme un gigantesque nuage, et qu'ils crurent qu'il allait tomber sur eux, nous leur dîmes, prenez fermement ce que nous avons donné, le livre, et rappelez-vous ce qu'il contient, peut-être craindrez-vous Allah. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur prit des reins des fils d'Adam, les descendants de toute leur lignée, et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Si, répondirent-ils, et nous en témoignons. Alors, au jour de la résurrection, vous ne direz plus, nous n'y avons pas été attentifs. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Ni ne dirait, nos pères avaient déjà donné des associés à Allah, et nous sommes leur postérité. Nous feras-tu donc périr pour les actes des imposteurs? وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. C'est ainsi que nous détaillons clairement les signes. Peut-être reviendront-ils de leur égarement. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Récite-leur l'histoire de celui à qui nous avions apporté nos signes et qui s'en sépara. Satan l'ayant attiré à sa suite, il rejoignit le nombre des dévoyés. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il a penché pour la terre et a suivi ses propres désirs, comme le chien qui, si tu fonces sur lui, halète, et si tu le laisses, halète. Tel est l'exemple des gens qui ont renié nos signes. Alors, raconte-leur cette histoire. Peut-être réfléchiront-ils. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Bien mauvais exemple est celui des gens qui ont traité nos signes de mensonges, alors qu'ils ne faisaient que se léser eux-mêmes. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Celui qu'Allah veut orienter vers la bonne direction, celui-là est bien dirigé. Et ceux qui l'ont égaré, ceux-là sont les perdants. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné pour la géhenne un grand nombre de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs qui ne leur servent pas à comprendre, des yeux mais pour ne pas voir, et des oreilles mais pour ne pas entendre. Ceux-là sont comme les bêtes, ou plus égarés encore. Ceux-là vivent plongés dans l'indifférence. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer, et laissez ceux qui en altèrent le sens. Ils recevront la rétribution de ce qu'ils faisaient. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Certains de ceux que nous avons créés forment une communauté qui guide par la vérité et qui, par elle, respecte l'équité. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui renient nos signes, nous les conduirons progressivement à leur perte, par des voies qu'ils ne soupçonnent pas. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Je différerai l'échéance de leurs sursis, car mon stratagème est sûr. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
N'ont-ils donc pas réfléchi? Leur compagnon n'est atteint d'aucune folie. Il est plutôt chargé d'avertir d'une façon manifeste. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ N'ont-ils donc pas considéré la royauté des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée? Ne voient-ils donc pas que leur terme peut être tout proche? En quelle autre parole, après celle-là, vont-ils croire? مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ceux qu'Allah entend égarer n'ont point de guide, et il les laisse patauger dans leur rébellion, aveugles et tâtonnants. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Dis encore, je ne possède pour moi-même ni le pouvoir de m'assurer un profit, ni celui de me préserver d'un tort, si ce n'est ce que veut Allah. Et si je savais les secrets de l'inconnaissable, Ghaib, j'amasserais d'abondantes richesses, et aucun mal ne m'atteindrait. Je ne suis rien de moins qu'un prophète, venu avertir de la voie malheureuse et annoncer l'heureuse issue à des gens qui croient. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Il t'interroge sur l'heure et le moment de sa venue. Dis, sa science est du ressort de mon Seigneur. Nul autre que lui ne la manifestera au moment qui lui est prescrit. Elle pèsera lourd dans les cieux et sur terre, et n'arrivera à vous que subitement. Il t'interroge à son propos comme si tu en étais prévenu. Dis, seul Allah en a la science. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
C'est lui qui vous créa d'un seul être, et qui de ce même être tira son épouse, afin qu'auprès d'elle, il trouvât le calme et le repos. Et quand il l'eut approchée, elle en conçut d'abord une grossesse légère, qui ne l'empêchait point de se mouvoir. Puis, quand elle se sentit plus lourde, tous les deux invoquèrent ainsi leur Seigneur. Si tu nous accordes un enfant saint, nous te serons vraiment reconnaissants. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Pourtant, lorsqu'il l'eut accordé un enfant saint, ils lui associèrent des émules pour ce qu'il leur avait accordé. Mais Allah est au-dessus de ce qu'ils lui associaient. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Lui attribue-t-il donc des associés qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Et qui ne saurait ni venir à leur secours, ni se secourir eux-mêmes. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ. Les appelleriez-vous dans la bonne direction, Houda? Ils ne vous suivront pas. Pour vous, ce sera la même chose, que vous les appeliez ou que vous vous taisiez. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ceux que vous implorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Implorez-les, et qu'ils exaucent donc vos prières si vous êtes véridiques dans vos paroles. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. Ont-ils des pieds pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour voir? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, appelez donc ces associés qui sont les vôtres. Mobilisez contre moi toute votre ruse et ne me laissez aucun répit. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Car mon protecteur, c'est Allah, lui qui a fait descendre en révélation le livre, lui qui se charge de protéger les vertueux.
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni venir à votre secours, ni se secourir eux-mêmes. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et si tu les appelles vers la bonne direction, Huda, ils ne t'entendent pas. Tu les vois qui te regardent sans vraiment rien voir. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Recherche la conciliation, ordonne le convenable et évite les ignorants. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si Satan te tente par quelque tentation, trouve refuge auprès d'Allah, car il entend tout et il est omniscient. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ. Aussitôt que les effleure la moindre tentation de Satan, ceux qui ont la piété se rappellent, et les voici de nouveau lucides. وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Tandis que leurs frères, ceux des démons, sont poussés vers l'erreur et ne peuvent plus se retenir. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Quand tu ne leur apportes pas de versets, ils disent « Pourquoi n'en inventes-tu pas un ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. » Voilà les versets, qui sont des preuves éclatantes venues de votre Seigneur, une bonne direction, Huda, et une miséricorde pour des gens qui ont la foi. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand le Coran est récité, écoutez-le et prêtez en silence une oreille attentive à sa lecture. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Invoque ton Seigneur en ton fort intérieur, avec humilité et crainte, à voix basse, matin et soir, et ne sois pas du nombre des distraits. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ
يسجدون Ceux qui se trouvent auprès de ton Seigneur ne refusent pas, par orgueil, de l'adorer. Ils lui rendent gloire et se prosternent devant lui. سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge sur le butin. Dis, le butin revient à Allah et à son messager. Craignez donc Allah. Arrangez-vous à l'amiable dans vos rapports. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les croyants sont ceux qui, quand le nom d'Allah est évoqué, sentent leur cœur frémir de crainte, et quand leur sont récités ces versets, leur foi ne fait que s'accroître. Et c'est à leur Seigneur qu'ils s'en remettent. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ce sont ceux qui accomplissent la salate et qui dépensent en charité de ce que nous leur avons dispensé. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils sont tenus en très haut rang auprès de leur Seigneur, ont un pardon et un don généreux. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. C'est aussi par la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de chez toi, bien qu'une partie des croyants fût réticente. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Ils disputent avec toi de la vérité qui s'est déjà révélée en toute clarté, comme s'ils étaient conduits à la mort et la voyaient devant eux. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Et souvenez-vous, quand Allah vous a promis que l'un des deux clans ennemis serait sous votre pouvoir à vous. Vous souhaitiez que celui qui était le moins armé fût à vous, mais Allah voulait établir la vérité par ses paroles et faire périr jusqu'au dernier les mécréants. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Pour qu'il établisse la vérité et réduise à néant le mensonge, n'en déplaise aux criminels. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ. Souvenez-vous aussi, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous répondit « Je vous envoie en renfort 1000 anges se succédant en vagues. » وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah ne le fit d'ailleurs qu'en heureuse annonce, et pour que vos cœurs se rassurent. Et il n'est de victoire que par Allah, car Allah est tout-puissant et sage. إِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Et souvenez-vous quand il vous enveloppa dans un sommeil sécurisant, et du ciel fit descendre sur vous une eau pour vous purifier. Éloignez de vous les suggestions abjectes de Satan, stimulez vos cœurs et raffermir vos pas. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Alors ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous. Affermissez ceux qui croient, cependant que je jetterai l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru. Frappez donc les coups et frappez le bout de chaque doigt. » ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Cela parce qu'ils se sont rébellés contre Allah et son messager. Et celui qui se rebelle contre Allah et son messager, qu'il sache qu'Allah a la punition très dure. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. Tel est votre châtiment. Goûtez-le donc. Aux mécréants est promis le supplice du feu. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. Ô vous qui avez cru, lorsque le jour du combat, vous rencontrez les mécréants marchant vers vous, ne leur tournez point le dos. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Celui qui, en ce jour, leur tourne le dos, sauf s'il le fait pour adopter une stratégie de combat ou pour rejoindre un autre groupe, s'expose à la colère d'Allah. Son séjour sera la géhenne, et quel horrible sort! فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Vous ne les avez certes pas tués, mais Allah les a tués. Et lorsque tu as jeté une poignée de terre, ce n'est pas toi qui l'as jetée, mais c'est Allah qui l'a jetée. C'était pour soumettre les croyants à une bien belle épreuve, car Allah entend tout et il est omniscient. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ. Ainsi en fut-il, et Allah annihile la ruse des mécréants. إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Si vous attendez un verdict d'Allah, ce verdict vous est venu, la victoire des musulmans. Si vous cessez de mécroire, cela vaudra mieux pour vous. Et si vous revenez, nous reviendrons, et votre nombre, si grand soit-il, ne vous sera d'aucune utilité. Allah est avec les croyants. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Ô vous qui avez cru,
Obéissez à Allah et à son messager. Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez qui s'adresse à vous. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit « Nous avons entendu » et qui n'entendent point. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Il n'est pire bête pour Allah que les sourds, les muets, ceux qui ne comprennent rien. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Si Allah leur avait reconnu quelque bien, il les aurait fait entendre. Et s'il les avait fait entendre, ils se seraient tout autant détournés en s'opposant à ses enseignements. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés en foule. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Redoutez donc d'être soumis à une tentation qui n'affectera pas exclusivement les injustes parmi vous. Et sachez qu'Allah a la punition très dure. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Mais souvenez-vous, quand vous étiez peu nombreux et faibles sur terre, vous redoutiez alors que les gens ne vous enlèvent, et il vous donna refuge, et vous appuya de son secours. Il vous fit don de la meilleure des subsistances. Peut-être serez-vous reconnaissant. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment ce qui vous a été confié. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده
أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et sachez que vos fortunes et vos enfants ne sont pour vous qu'une tentation et qu'il y a, auprès d'Allah, une très grande récompense. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous dotera de discernement, rachètera vos péchés et vous pardonnera, car Allah détient une immense faveur. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Rappelle-toi, ô Muhammad, lorsque les mécréants conspiraient contre toi pour te capturer, t'assassiner ou t'exiler. Ils conspirèrent, mais Allah a déjoué leur conspiration, car Allah surpasse tous les conspirateurs. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Et rappelle-toi, quand on leur récitait nos versets et qu'ils disaient « Nous avons entendu ». Et si nous voulions, nous produirions des versets semblables. Ce ne sont là que fables d'anciens. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et rappelle-toi aussi quand ils disaient « Ô Allah, si cela est la pure vérité, fais pleuvoir sur nous des pierres ou fais-nous subir un supplice très douloureux. » وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mais Allah n'avait pas à leur faire subir de supplice alors que tu étais parmi eux. Et Allah n'avait pas à leur faire subir de supplice alors qu'ils imploraient le pardon. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais pourquoi donc Allah
ne les soumettrait-il pas au supplice alors qu'ils repoussent les gens loin de la mosquée sacrée quand ils n'en sont pas les protecteurs? Ces seuls protecteurs sont ceux qui craignent Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ainsi, leur prière près de la maison sacrée, la Kaaba, n'était que sifflement et battement de mains. Goûtez donc le supplice pour votre mécréance. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour repousser les gens loin du chemin d'Allah. Ils les dépenseront, mais ils leur seront cause de regret. Puis ils seront vaincus. Et ceux qui auront mécru seront vers la géhenne rassemblés en foule. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Pour qu'Allah sépare celui qui est mauvais de celui qui est bon, et entasse les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un seul amas qu'il précipitera dans la géhenne. Ceux-là sont bien les perdants. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Dis à ceux qui ont mécru que, s'ils mettent fin à leur mécréance, tout le passé leur sera pardonné, et que s'ils récidivent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associaterie et que le culte soit exclusivement voué à Allah. Mais s'ils mettent fin à leur mécréance, qu'ils sachent qu'Allah voit tout ce qu'ils font. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Et s'ils se détournent encore, sachez alors qu'Allah est votre maître, le meilleur des maîtres et le meilleur des soutiens.